kaisa noktang jak naidi bopangni kat mamang ekdom nog gira sa ke naithok ke tangjak nubulai tokta mamang naidi haklai bo tokta tola bo tokta bera bo tokta jara jara tang numuchung nairok SMS kaidi comment kaidi ani oro ang contact number ronai necessary ni number tongo ani oro no nog naithok ke teilam hingkai glass ni ronai khumluk tanya ko dua dok paisuk yako nok clear yako kala dok dok yako kala rok bai peke nog na roi sepung busuk naithok ke tangjak naidi barenda rok